Glória a Deus. Gloire Que à Dieu. alegria estar aqui com vocês. Quelle joie d'être ici avec vous. Eu fui bem apresentada. J'étais bien présentée. O maior troféu que eu posso carregar Les plus grands Nesta trophées terra. que je peux partager sur cette é terre, ser mãe do Benjamin. c'est la maman de Benjamin, Mãe especial da Ana. la maman spéciale d'Anna E esposa do homem mais lindo, et l'épouse de l'homme le plus beau, mais maravilhoso, plus merveilleux, mais cheiroso. le plus parfumé. Meu marido, Renan Fernandes. Mon mari aussi. Tá falando, não, é o meu, né? Você tá falando aí pra você mesma, né? T'es en train de parler? Non, c'est les miens. Não, gente, desculpa. Non, excuse-moi. É uma alegria estar aqui. C'est une joie d'être ici. Como bem disse Comme bien Lucas, il a dit, quando o Senhor quer nos presentear e nos abençoar, Ele nos dá pessoas. quand Luc il a dit, quand le Seigneur veut nous bénir, il ne nous donne pas de personnes. E eu estou muito feliz de estar aqui. Et je suis très heureuse d'être ici. Tivemos a oportunidade, né, pastora Jéssica, de nos conhecermos em Portugal, Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer au num Portugal, ajuntamento lindo de mulheres. dans un rassemblement de femmes beaux. E Deus tem feito grandes coisas na Europa. Et Dieu il fait de grandes choses en Europe. Nós estamos no sul da Inglaterra, Nous nous trouvons au sud de l'Angleterre, como igreja fundada pelo meu sogro comme une église qui a été fondée par mon beau-père há 25 anos. il y a 25 ans. E nós estamos diante de um grande desafio como família. Et nous faisons face à un grand défi en tant que famille. Nós estamos alargando as tendas. Nous sommes en train d'élargir les tentes. E nós estamos indo Et nous sommes en train d'aller para Winchester. à Newchester. Seremos igreja lá também. Nous serons église là-bas aussi. Estamos indo eu, Renan, crianças Va moi, mon e um mari et povo les enfants. doido que E vai um ajudar a povo. gente nesse começo. Un peuple qui nous ici dans ce début. Winchester é onde começou a Inglaterra. Winchester, il a commencé l'Angleterre. E o rei que fundou aquele lugar, Et le roi qui a fondé cet endroit. o desejo dele era que a Inglaterra Son désir, c'était que l'Angleterre estivesse aos pés do Senhor. s'y trouvait au pied du Seigneur. Nós estamos chegando Et on arrive para viver esta palavra. pour vivre cette parole. Nós cremos que as Nous croyons nações, que les nations, que a Europa que l'Europe, estará aos pés do Senhor. elle va se trouver devant le pied d'Éternel. Olha, se eu pudesse falar aqui, Si je pouvais parler ici, se eu pudesse colocar cada pregador ou cantor como um instrumento, si je pouvais mettre chaque prédicateur, chanteur en tant qu'outil, l'instrument. a guitarra, Vous avez entendu le guitare, a bateria. la batterie. Gente, eu sou a flauta. Moi, je suis la flûte. La flûte. Sabe aquela flauta? Vous savez cette... Mas o Senhor, ele às vezes ele engana um pouquinho a gente com a flauta. Mais le Seigneur, des fois, il nous trompe avec la flûte. Ele acessa lugares que você nem percebe, ele já está lá. Il a accès à des endroits où tu ne te rends même pas compte, il est E déjà essa là. palavra, ela é fresca do céu para nós. Et cette parole, elle est fraîche des cieux pour nous. Uma palavra que o Senhor me deu Une parole que l'Éternel, il m'a donnée. e confirmou hoje. Il a confirmé aujourd'hui. Vim 5:30 da manhã escrevendo, À 5h30 du matin, j'ai écrivé. meditando, J'étais en train d'éditer. e eu quero compartilhar ela com Et você. j'aimerais la partager avec vous. E eu tive a certeza dessa palavra hoje na hora do almoço. Gente, comigo é assim. Et j'ai eu la certitude de cette com parole émotion. aujourd'hui au déjeuner. Fala, Avec moi, c'est avec Senhor, l'émotion. a tua filha é inexperiente, fala antes. Tu dis ton Mas foi enfant. no almoço que ele confirmou, ainda mais, porque eu ainda estava perguntando, é isso mesmo? C'était au déjeuner qu'il a confirmé parce que moi, je lui demandais si c'était ceci, E eu vraiment. quero que você me ajude para a gente entender aquilo que o Senhor está falando. Et j'aimerais que vous puissiez m'aider pour qu'on puisse comprendre ce que l'Éternel parle. Nós vamos meditar no livro Nous allons méditer dans de le livre 2 Samuel, capítulo 6. de 2 Samuel, chapitre 6. Quando Davi trouxe a arca da presença. Lorsque David il a amené l'arche de la Aliás, présence. quando Davi buscou a arca da presença na casa de Abinadab, Lorsqu'il était allé chercher l'arche de la présence dans la maison d'Abinadab, ele havia derrotado il avait déroté os jebuseus. les Jébusiens. Quanto nome estranho, você vai entender tudo. C'est des noms bizarres, mais vous allez comprendre. E ele tinha um alvo, Il avait un but, carregar a arca do Senhor, porter l'arche de que l'Éternel, representava a presença de Deus, qui représentait la présence de Dieu, até Jerusalém, a cidade de Davi. jusqu'à Jérusalem, la maison de David. Cidade na qual Davi resgatou das mãos dos jebuseus. La ville dont David a restauré de la main des O Senhor Jébusiens. deu vitória a Davi. L'Éternel a accordé la victoire à David. E eu creio que o Senhor tem dado vitória para o povo dele nesse Et je tempo. crois que l'Éternel accorde la victoire à son peuple ici. Porque enquanto a arca do Senhor estava na casa de Abinadab, Parce que pendant que l'arche se trouvait dans la maison d'Abinadab, durante 20 anos, pendant 20 ans,
ela estava com os filisteus. Elle se trouvait avec les E os Philistins. filisteus quiseram, na verdade, se livrar dela. Et les Philistins, ils voulaient la laisser de côté. E devolveram a arca para a terra dela. Ils ont rendu l'arche à sa terre. É muita coisa para a gente falar em 40 minutos. C'est beaucoup de choses à parler pendant 40 minutes. Mas durante esses 20 anos, Mais pendant ces 20 ans, não precisa abrir. 1 Samuel 7,2 diz t'as pas besoin d'ouvrir. En Que a- Samuel 7 de nous que dit a arca permaneceu que l'arche ela em demeuré Kiriat Jearim por muito tempo. à Kiriat Jearim pour 20 beaucoup de anos temps. no total. 20 ans au total. É importante que você saiba dessas informações. C'est desse important que contexto. tu saches ces informations. E durante esse período, Et pendant ces périodes, todo Israel lamentava tout Israël s'est à lamenté. espera de alguma ação do Senhor. L'attente d'une action de Mas ali l'Éternel. na casa de Abinadab, Mais dans la maison o d'Abinadab, contexto de Israel ali dans les contextes é que eles d'Israël, estavam afastados do Senhor. c'est qu'ils se trouvaient éloignés de Mas a l'Éternel. palavra diz que eles lamentavam à espera de alguma ação. Mais la parole nous dit qu'ils se lamentaient l'attente d'une action. Isto é, eles estavam sedentos da presença. C'est-à-dire, ils se trouvaient assoiffés de la présence. E a palavra diz em 1 Samuel 7, 3 a 4, que Samuel, o profeta, Et la parole nous dit dans sa parole chama o povo ao arrependimento. que Samuel, le prophète, l'appelle le Verdadeiro peuple arrependimento. à la repentance, Para que eles abandonassem os teus ídolos. qu'ils abandonnent leurs idoles. E eu quero te dizer, não, Deus não se move por rituais. Et j'aimerais vous dire que Dieu ne bouge pas par rituel. Aliás, a arca foi tomada de Israel porque eles acharam que não precisavam consultar mais a Deus. Et la arche, elle était envolée d'Israël parce qu'ils pensaient qu'ils ne devaient plus consulter E Dieu. então eles falaram assim: carrega a sua arca com a gente como um amuleto. Ils prenaient cette arche comme un porte-bonheur. Mas a presença de Deus não é um amuleto. Mais la présence de Dieu, elle n'est pas É un algo que porte-bonheur. você se relaciona. C'est quelque chose avec qui toi tu relationnes. A presença da arca, mas sem um coração arrependido e quebrantado, não gerou manifestação do poder de Deus na casa de Abinadab. La présence de l'arche, mais sans Tá un escrito cœur aqui, amiga, qui est quer ler? repenti. Presença. J'avais plus te parler. Sans un cœur qui est brisé, elle va gêner la manifestation de la présence de Dieu. Eu vou tentar mais devagar, em nome de Jesus. D'accord. Fala assim, faz assim. Que daí eu diminuo. Deus não se move por rituais ou objetos sagrados. Dieu ne va pas bouger par des rituels et Ele des objets responde sacrés. corações quebrantados e obedientes. Il va répondre à travers des cœurs E qui sont todo brisés et Israel obéissants. lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Você já se sentiu assim? Et tout Israël attendait une réaction du Seigneur. Est-ce que Deus tu as déjà permitiu entendu o comme ça? silêncio, Dieu a permis le silence, o lamento, la a lamentation, saudade, cette manque, através do profeta à travers le Samuel, prophète Samuel, para dizer: se voltem ao Senhor. pour dire retourner au Abandonem Seigneur. tudo que vocês fizeram até aqui. Abandonnez tout ce que vous avez fait jusqu'à E présent. clamem pela presença, Et clamez par la não por présence, rituais. pas par des rituels. A presença não pode estar na vitrine da sua alma. La présence doit Ela pas être dans precisa la estar no vitrine de ton âme. coração, Elle doit se dentro do trouver dans coração le do cœur, seu coração, gerando dans ton transformação. cœur pour générer la transformation. Na tua força, Dans ta no force, teu casamento, dans com os ton teus filhos, na mariage, sua nação. avec tes enfants, Você dans pode ta trocar nation. as vestes de alguém. Tu peux Você toucher pode les ensinar essa vestes de pessoa a falar quelqu'un. mais bonita, Tu mais peux bonito. l'inspirer à parler plus beau. Mas é só no poder do Espírito que Mais há c'est transformação e seulement dans la cura. puissance de l'Esprit qu'il y a Famílias la transformadas, transformation. restauradas. La vie Filhos que transformée. convertem o coração Des deles aos enfants pais qui e ont le dos pais cœur aos donné au Père filhos. et de fils au Père. A presença dele manifesta. La présence de lui manifestée. E entenda que neste cenário aqui, Abinadab, Et comprenez que o dans povo ce scénario, il y a lamentando existe um Abinadab. homem segundo o coração de Deus. Le peuple voulait un homme selon le David. cœur de Dieu, David. Davi estava perguntando: como eu faço? David demandait comment j'ai Eu fait. vou, Senhor. Et il disait, est-ce que je vais, Vou Seigneur? contigo, Davi. Je viens avec toi, O Senhor David. vai dar vitória contra os Le jebuseus. Seigneur va donner la victoire contre les Vou te dar, Jébusiens. Davi. Je vais donner à Pois David. então eu vou carregar a arca. Et je vais porter l'arche. Porque eu quero dizer ao povo Parce que je veux dire au peuple que o Senhor é Deus. que l'Éternel, il est Dieu. Que nós te adoraremos. Que nous allons t'adorer. E através dessa vitória, Et à travers cette victoire, Davi fala: tá na hora, eu vou até lá. David dit, c'est le moment, je vais là-bas. Davi queria levar a arca para a cidade de Davi, Jerusalém. David voulait ramener l'arche dans la ville de David à Jérusalem, Recém-conquistada. qui venait d'être conquérie. Em outras palavras, ele estava dizendo: Dans d'autres mots, il disait, Deus está no centro do nosso governo, Dieu, il est au centre de notre da nossa gouvernement, adoração de notre adoration e da nossa vida. et de notre vie. Esse é um pequeno contexto do cenário global. C'est un petit contexte du parece? scénario global. Uau! Waouh! Meu coração vibra quando eu leio a palavra de Deus, ela é viva. Mon cœur, il vibre lorsque je lis la parole de Dieu, elle est vivante.
E eu quero que você abra 2 Samuel 6, 1 a 15. Et j'aimerais que vous puissiez ouvrir 2 Samuel 1, 6, 1 à Nós 15. precisamos ler. On doit lire. Nós vamos ter ali On em va voir francês, sur l'écran en para a français gente ser mais rápido. pour qu'on puisse être plus E vite. eu vou ler aqui em português, na velocidade da luz. Et je vais lire en portugais dans la vitesse de la lumière. Eu vou tentar. Je vais essayer. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros. Aqui, então, a arca é levada para Jerusalém. Temos o contexto. Estão entendendo? Estão comigo? Vous êtes avec moi? Amém. Me ajuda. 2 Samuel 6, 1 à 15. Deus reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel. 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram. Uzá estendeu a mão e segurou a arca, mas a ira do Senhor se estendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo ao lado da arca do Senhor. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou, olha que interessante, Davi perguntou, como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. Davi aqui refez a rota para pensar um pouquinho. Ele fez uma pergunta, ele precisava ouvir uma resposta. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Podemos ler até aqui. On peut lire jusque là. E aqui você está vendo uma ilustração da saída ali da casa de Abinadab Ici, vous rumo voyez à une cidade de illustration. Davi. Porém, aconteceram uns percalços, assim como a nossa vida. Eu esqueci de você. Volta. Vem. Esqueci. Nós vemos aqui na história. Nous voyons ici dans l'histoire. Tu peux faire une phrase non? Tá. Davi retirando a arca da casa de Abinadab David qui sortit l'arche de la maison d'Abinadab para levar até a cidade de Davi. pour l'emporter jusqu'à la ville de Só que David. aconteceram algumas coisas no caminho. Mais il y a des choses qui sont passées au milieu du chemin. Os bois tropeçaram. Les bœufs se sont E olha, trébuchés. e olha que a palavra diz que o carro era novo. Et la parole nous dit que le char, il était nouveau. Havia adoração, Il y avait l'adoration. mas os bois tropeçaram. Mais les bœufs se sont Com muita boa trébuchés vontade, avec beaucoup de bonne volonté. Uzá quis ajudar Uzza, il a voulu aider. e foi morto, Il s'est fait tuer. porque não estava autorizado a tocar na arca. Parce qu'il n'était pas autorisé à toucher l'arche. Agora você pode me perguntar, porque eu gosto de entender. Et tu peux me demander, parce que moi, j'aime bien Por que entendre. bois levavam a arca, se não era essa a ordem do Senhor lá atrás? Et pourquoi c'était les bœufs qui prenaient l'arche si ce n'était pas l'ordre E que o l'Éternel a contexto é donné? bem desse jeito. Et les contextes, il est exactement comme Quando os ça. filisteus tomaram a arca lá atrás dos israelitas, porque eles não ouviram ao Senhor. Lorsque les Philistins, ils ont pris l'arche là derrière, parce qu'ils Ils n'ont pas foram écouté la voix de derrotados l'Éternel, ils ont été pelos eu le filisteus. chèque par les Philistins. Eles adotaram esse modo para carregar a arca, para tirar ela de lá. Ils ont adopté cette méthode de porter l'arche pour l'enlever. E quando eles pegaram a arca, eles foram castigados. Et lorsqu'ils ont pris l'arche, ils E étaient eles châtiés. decidem devolver a arca para os israelitas. Ils décident de rendre l'arche aux Então, para Israélites. fazer isso, Et pour le faire, hein, eles seguem as instruções de um oráculo, ils adivinha, servent l'instruction d'un oracle, que inclui qui cela inclut a construção de uma carroça la construction d'un char e as escolhas dos bois, das vacas, et le choix de bœuf et de para vaches carregar essa arca. pour porter cette arche. Era simples assim. C'était simple comme ça. Só que não é porque é bonito, Mais ce n'est pas parce que c'est não é beau, porque é um carro novo c'est pas parce que c'est une bonne e que char funciona que cela fonctionne, que Deus aprova. que Dieu va l'approuver. O carro era novo.
Le char, il était nouveau. Funcionava. Il fonctionnait. Havia adoração. Il y avait l'adoration. Mas não foi como o Senhor falou para carregar. a Mais ce arca. n'était pas comme l'Éternel a dit pour la porter. E Davi não perguntou ao Senhor como ele deveria carregar. Et David n'a pas demandé à l'Éternel comment il devait porter l'arche. E eu quero te dizer algo. Et j'aimerais te dire quelque chose. Existem coisas nas nossas vidas Il existe des choses dans nos vies que só estão funcionando, qui fonctionnent seulement, mas não estão gerando vida. mais elles ne génèrent pas de vie. E o Senhor te trouxe aqui, Et l'Éternel t'a amené ici. talvez tropeçando, Peut-être que toi tu trébuches. talvez chorando a morte de alguém que até te ajudou. Peut-être tu pleures la mort de quelqu'un qui même Pra t'a te aidé. dizer. Pour te dire, Você não me perguntou. tu ne m'as pas demandé. Eu queria te instruir. Je voulais t'instruire. Não só queria te instruir, como queria te lembrar aquilo que eu já te disse. Pas seulement t'instruire, mais j'aimerais te rappeler ce que j'avais déjà te dit. Porque quando estamos em silêncio, Parce que lorsque nous nous trouvons au silence, queremos uma palavra nova, on veut une parole nouvelle. mas tudo já foi dito. Mais tout a été déjà dit. E o Senhor quer te lembrar hoje Et l'Éternel, il veut te rappeler de palavras aujourd'hui ditas des paroles qui ont été déjà dites, que não são passageiras, qui ne sont pas passagères, que são eternas. qui sont éternelles. Você foi chamado Toi, tu étais appelé para viver uma transformação dentro de si. pour vivre en Você transformation à foi l'intérieur de chamado e soi. chamada Tu étais appelé para transformar. pour transformer. Você não é a igreja de Coríntios, Tu n'es pas l'église des que Corinthiens tinha dons e talentos, qui avait des dons et des talents, mas não tinha amor mais il n'avait pas l'amour, e de nada valia. qui ne valait de rien. Você não pode mais só funcionar. Tu ne peux pas seulement fonctionner. Você não pode mais só trocar de ministério, de Tu ne carro. peux pas seulement changer de ministère. Não é sobre algo novo. C'est pas sur quelque chose de nouvel, É sobre um coração quebrantado, então ele coloca o novo. mais d'un cœur qui est brisé là où il Então place ele un nouveau revela o cœur. coração, então ele revela o céu Il révèle le cieux para aqueles que querem a presença. pour ceux qui désirent la présence. Às vezes queremos viver uma fase nova, mas não queremos viver a presença. Parfois, on veut vivre une nouvelle phase, mais on ne veut pas Através vivre la das nossas présence. realidades. À travers nos réalités, Eu te digo, je vous dis, porque eu carrego espinhos na minha carne. parce que moi, je porte des épines dans ma chair. Eu clamo pela presença, Je clame par la présence, mas eu poderia clamar mais je pouvais clamer por uma filha nova, pour une nouvelle fille, porque ela tem uma síndrome rara. parce qu'elle a un syndrome rare. Mas eu clamo pela presença. Mais je clame par la E présence. daí a máquina funciona. Et la machine, elle E fonctionne. não importa os espinhos. Et ça n'importe pas les Não épines. importa as dificuldades. Ça n'importe pas les Se eu difficultés. clamo pela presença, Si je clame par la a présence, graça dele me basta e te basta. sa grâce est suffisante Et la à moi et force pour d'elle. toi. Pardon? E a força dele Et sa force, se aperfeiçoa il va na s'y tua fraqueza. perfectionner dans ta faiblesse. E o segundo ponto é que os bois tropeçam. Et le deuxième point, c'est que le bœuf, il E trébuche. Uzá tenta ajudar segurando com as mãos e morre. Et Uza, il essaye d'aider en tenant avec ses mains, et il s'est frappé par la main, il est mort. E eu quero te dizer que às vezes os bois precisam tropeçar. Et j'aimerais te dire que des fois, parfois, les bœufs, ils doivent E eu trébucher. quero te dizer que Paulo precisou cair do cavalo. Et j'aimerais te dire que Paul, il a dû tomber du cheval. Homem eloquente, Un homme qui était éloquent, capacitado, capacité, mas que estava cego. mais qui était aveugle. O pior fracasso de um homem Le pire échec d'un homme, é morrer pela missão errada. c'est de mourir pour la mauvaise mission. E Deus está te chamando Et Dieu, il t'appelle para morrer pela missão pour mourir pour la mission. que Ele confiou para você, mãe Celle especial. qu'il a confiée à toi, maman spéciale. Que Ele confiou para você, pai de família. Qu'il a confié à toi, père de Líder da tua famille. casa. Leader de ta Ah, mas os maison. bois tropeçaram. Ah, mais les bœufs, ils ont Mas as coisas débouché. não tão fáceis. Ah, mais les choses ne sont pas faciles. Fale para o Senhor. Dites au Seigneur, Hoje, seja corajoso. aujourd'hui, sois courageux, O que eu não courageuse. estou vendo. Parce que certains ne voient pas. Mas Uzá morreu. Mais Uza, il est mort. A palavra diz que Davi La parole nous dit que David ficou indignado. s'est trouvé indigné. Isto é, ele teve dificuldade de compreender Il a eu les difficultés de comprendre a morte de Uzá. la mort de Uza. Mas algumas perdas Mais certaines pertes fazem a gente aprender a viver ainda mais. nous font apprendre à vivre davantage. Não é quando você tem aquela gripe C'est pas quand toi tu as cette rhume que você dá valor pro ar que você respira. que tu accordes la valeur à l'air que tu respires. Quando a minha filha parou de andar, Quand ma fille cessait de marcher com 2 anos de idade, à l'âge de 2 ans, no dia do meu aniversário, le jour de mon anniversaire, estava arrumando ela para a escola. j'étais en train de l'habiller pour aller à l'école. Ela andando, Elle marchait. ela teve a primeira crise de epilepsia. Elle a eu sa première crise d'épilepsie. E a partir dali, Et à partir de ce moment, ela nunca mais andou. plus jamais elle a marché.
Eu fiquei indignada. J'étais contrariée. Foi difícil de compreender. C'était difficile à comprendre. Mas foi quando eu perguntei para o Senhor o que Davi perguntou aqui. Mais c'est quand j'ai posé cette question au Seigneur que David l'a posée lui-même. Diante dos tropeços dos bois. Devant le trébuchement de Da bœuf. morte de Uzá, que era alguém que estava ajudando. De la mort de Uzak, c'était quelqu'un qui était là Ele pour não fez aider. por mal. Il n'a fait pas ça de mauvaise intention. Mas existe pecadinho, Mais il y a un petit péché, uma raposinha un petit renard que destrói vinhas. qui va détruire les vignobles. Sabe qual que é? Tu sais lequel c'est? Vou falar. Je vais parler. O pecado da boa intenção. C'est le péché de la bonne Deus não te intention. pediu? Deus não te pediu? Dieu ne t'a pas demandé. Deus não te dirigiu? Dieu n'a pas donné la direction. Você não perguntou, Tu n'as pas demandé. mas você tem boa intenção. Mais toi, tu as la bonne E daí você intention. não entende porque você fala e nada muda. Et après, tu ne comprends pas pourquoi tu Daí parles, você tu parles, não tu parles, et rien entende. ne change. Tu ne comprends pas. Que Golias não ia cair com uma metralhadora. Que Goliath n'allait pas tomber avec un fusil. Ele ia cair com 3 pedrinhas. Il allait tomber avec 2 petits cailloux. Que veio a direção Qui est venu à la direction do Senhor. du Seigneur. Por quê? Porque alguém quis ouvir. Parce que quelqu'un s'est mis à entendre. Alguém só quis obedecer. Quelqu'un a voulu seulement obéir. Alguém só quis participar Quelqu'un a voulu seulement do que participer Deus estava de fazendo. ce que Dieu était en train de faire. Nós estamos Nous nous trouvons numa era de protagonistas. dans un era des protagonistes. Queremos protagonizar. On veut être protagoniste. Queremos liderar. On veut lidérer. Não tem problema nenhum com isso. Il n'y a pas de souci avec ça. Mas nós temos que entender que o pastor dos pastores ainda comanda o rebanho. Mais on doit comprendre que les pasteurs ils s'occupent Pode encore de applaudir leur o Senhor. troupeau. Vous pouvez applaudir le Seigneur. Que existem perguntas que precisamos fazer Parce qu'il y a des questions Para que o nous devons pastor. poser. Pour le pasteur, para aquele que nos lidera para acertar, pour celui qui nous lidère, para aquele que nos leva nos vales, pour ceux qui nous conduisent dans les mas valles, nos passos verdejantes. mais aussi dans les pâturages verts. Ele quer falar com você. Il veut parler avec toi. Não quer dizer que você não pode se indignar. Il veut te dire qu'il ne doit pas te A palavra contrarier. diz aqui que Davi teve até medo, La parole nous dit ici que David il a eu même peur. porque o Senhor se revelou como um justo juiz. Parce que l'Éternel s'est révélé en tant qu'un juste juge. E você sabe o que quer dizer Pérez Uzá? Et vous savez ce que ça veut dire Pérez Uzat? Pérez, porque Uzá é o nome dele. Pérez significa Pérez, ruptura, parce que Uzat c'est son nom. Pérez, c'est lui qui Explosion. guérit. Explosion. um ataque repentino. Un attaque répondant. romper. Soudain. E existem situações que você está olhando como Il y a fim. des situations que tu regardes dans ton fin. E o Senhor está falando, é o teu romper. Et l'Éternel, il parle, c'est le moment où tu vas rompre. É algo mesmo repentino. C'est quelque chose qui est soudain. Mas é repentino para você. Mais c'est qui est soudain pour toi. Porque ninguém tropeça em montanha. Eu te vi tropeçando em várias pedrinhas. Até Parce aqui. que personne ne va se trébucher dans les montagnes. E Je agora te vu você trébucher caiu no dans chão. des petits cailloux ici. Maintenant, tu es tombé par terre. E como é bom Et comment il est bon. saber que eu posso te ajudar. Savoir que moi, je peux t'aider. A tua indignação te faz buscar o caminho certo. Ta contrariété te fait chercher le bon chemin. E verso 9. Et dans le verset 9, Outro ponto aí para você que está anotando. un autre point pour celui qui note. Davi teve medo e perguntou. David, il a eu peur, il a Eu falo demandé. para as mulheres uma oração corajosa. Je parle aux femmes une prière courageuse. E falo para você, homem, também. Je parle à toi aussi des hommes. Como poderei levar a arca do Senhor? Comment peux-je porter l'arche de Você l'Éternel? tem coragem de perguntar? Est-ce que tu as cette courage de poser cette São question? 3 anos agora. Ce sont 3 ans E a maintenant. partir de agora? À partir de maintenant, Eu tive esse filho. j'ai eu cet enfant. Eu enviei outro para a universidade. J'ai envoyé un autre dans Estou mudando l'université. de cidade, Je suis en train de changer de mudando de ville, emprego. changer d'emploi. Às vezes até num contexto que você nem imaginou fazer isso. Peut-être que même dans les contextes, tu ne t'es Porque as pas coisas imaginé faire fugiram do ça. seu controle. Les choses elles sont échappées de ton Os bois contrôle. tropeçaram. Les bœufs se sont trébuchés. Você tem coragem de perguntar? Est-ce que tu as le courage de poser la question? Deus, eu não sei como vai ser. Dieu, je ne sais pas comment je vais faire. Eu só sei o que foi até agora. Je sais seulement ce qui s'est passé jusqu'à présent. Mas a partir de hoje, Mais à partir d'aujourd'hui, como eu poderei levar a arca do Senhor? comment pourrais-je apporter l'arche de l'Éternel? Como eu poderei participar do que o Senhor está fazendo? Comment pourrais-je participer de ce que l'Éternel est en train de Davi faire? teve medo. David, il a eu peur. E medo é temor. Et la peur, c'est la crainte. Porque ele conhecia
o Deus de Israel. Parce qu'il connaissait le Dieu d'Israël. Ele conhecia o Deus Il connaissait le Dieu que era misericordioso para aquele que se arrependia. qui était miséricordieux pour celui qui se Mas repentait. ele sabia de um Deus Mais il savait d'un Dieu que quando Saul apresentou uma desculpa que lorsque Saoul il a trouvé une e excuse não obedeceu, et qu'il n'a pas obéi, o Espírito do Senhor saiu sobre ele. l'Esprit de l'Éternel a sorti de lui. Esse é o Deus que Davi temia. Celui-là, c'était le Dieu qui David craignait. E o Senhor está falando, tema a minha presença. Et l'Éternel, il dit, craignez ma Não chame présence. de comum a minha presença. N'appelez pas de comment ma présence. Não se distraia com as lutas. Ne te distrais pas avec les batailles, les luttes. Olhe para mim. Regardez-moi. Como poderei fazer isso a partir de agora? Comment pourrais-je faire ceci à partir d'aujourd'hui? Uma pergunta que requer humildade. C'est une question qui demande Nós d'être temos muitas humble. boas ideias, não é mesmo? On a trop de bonnes idées, c'est vrai. Mas o Senhor está chamando Mais l'Éternel, il appelle servos. des serviteurs. Porque o servo ele não investe. Parce que les serviteurs, ils ne veulent pas investir. Quem investe busca recompensa. Celui qui investit, il cherche une O récompense. servo sabe Le serviteur, il sait que ele já tem a recompensa. qu'il y a déjà sa récompense. O Senhor está chamando servos. Le Seigneur, il appelle les Não é à serviteurs. toa que o Senhor, Ce n'est pas par hasard que quando queria l'Éternel, instruir Davi, lorsqu'il voulait instruire David, lembrar Davi daquilo que o Senhor já havia dito em como carregar a arca, rappeler David comme le Seigneur il avait déjà dit comment il devait porter l'arche. ele deu uma dica. Il a donné oui, détail. Il a pointé. Vai para a casa de Obed-edom, Va à la maison d'Obed-Edom, levita, un lévite, servo. un serviteur. A arca não estava lá, L'arche, elle ne se trouvait pas là-bas. mas já tinha alguém adorando. Mais il y avait déjà quelqu'un là qui était en train Já tinha d'adorer. alguém servindo. Il y avait déjà quelqu'un qui était en train de Já servir. existia um ambiente Il y avait déjà une ambiance para que Davi fosse instruído, pour que David puisse être para instruit, que a glória de Deus se manifestasse. pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Um povo reto, Un peuple qui était droit, santo. saint. E eu quero te dizer, Et j'aimerais vous dire, os erros precisam trazer lições para você. les erreurs doivent nous donner des leçons pour Pare la de vie. se ofender Arrête de t'offendre com o tropeço dos bois. avec les trébuchements de bœuf. Davi, ele não tinha tempo para ofensas. David n'avait pas le temps pour les Ele offenses. queria entender o próximo passo. Il voulait comprendre le Porque prochain ele pas queria chegar em Jerusalém. parce qu'il voulait arriver à Ele Jérusalem. queria revelar ao povo Il voulait révéler au que peuple o Senhor estava com eles. que l'Éternel était Que o avec Senhor eux, nos havia dado vitória. que l'Éternel leur avait donné la Que o victoire, Senhor era o Deus daquela nação. que l'Éternel était le Dieu de cette Digno de ser nation, adorado. digne d'être adoré. A morte e o tropeço dos bois La mort et le trébuchement de bœuf pode te ensinar hoje, te colocar nesse lugar de escuta. peut t'enseigner aujourd'hui, te placer dans cet lieu d'écoute. Um dia eu ouvi Un jour, j'ai entendu que persistir no mesmo método qui persistait dans les mêmes méthodes e esperar um resultado diferente et attendre des résultats différents. é loucura. C'est la folie. Está na hora de você mudar. C'est le moment de changer. Fazer aquilo que você nunca fez, Fais ceci que tu n'as jamais fait para viver aquilo que você nunca viveu. pour vivre ce que tu n'as jamais vécu. E então Davi refaz a rota e vai para a casa de Obed-edom. Et David change sa trajectoire, il va à la maison d'Obed-Edom. A palavra diz que a arca ficou lá 3 meses. La parole nous dit que l'arche elle est restée là pendant 3 mois. E o Senhor está falando assim para mim. Et l'Éternel Pra il você. parle comme ça à moi et pour toi. Entenda essa jornada. Comprenez cette journée. E eu chamo este lugar hoje Et j'appelle cet endroit aujourd'hui da tua Obed-edom. pour toi d'Obed-Edom. Você chegou, Toi, tu es arrivé. talvez frustrada, Peut-être que tu es frustré, cansado. fatigué. E existe um convite do Senhor. Il y a une invitation de l'Éternel. Como eu participo? Comment je participe? A casa de Obed-edom é um lugar para você aprender. La maison d'Obed-Edom, c'est un lieu pour E que tu aqueles puisses que apprendre. aprendem desfrutam. Et ceux qui apprennent, ils São profitent. abençoados. Ils sont bénis. Isso gera maturidade. Ceci génère la maturité. O Senhor, Ele quer te abençoar para que você possa seguir Le Seigneur, il veut te bénir pour que tu puisses suivre. rumo ao propósito do Senhor. Rumo au plan de Pra tua l'Éternel. vida. C'est lui Pra qui est pour tua ta casa. vie, pour ta maison. Eu Moi, estou lá em casa entre as caixas, je suis chez moi parmi toutes mudança les de caisses cidade. parce que je suis en train de déménager. Mas o que você está vivendo hoje? Mais qu'est-ce que toi, tu es en train de vivre aujourd'hui? O Senhor te trouxe aqui. L'Éternel t'a conduit ici.
Para você entender que existe um novo modelo, Pour que tu puisses comprendre qu'il y a un nouvel modèle. que não é como era na casa de Abinadab. Qui n'est pas comme celui qui était dans la maison d'Abinadab. Existe um novo modelo de liderança Il y a un nouvel modèle de que o Senhor leadership. está levantando. Et l'Éternel est en train de lever Amigos do noivo, des amis de l'époux, mulheres que são mulheres, des femmes qui sont des femmes, mulheres que são doces, des femmes qui sont douces, mas são snipers, mais sont aussi des snipers. que falam que é certo na hora certa, no tom certo. Qu'elles parlent ce qui est correct dans les E bons então moments, à la bonne heure. conquistam o coração do marido Et qu'elles ne vont pas conquérir le cœur de leur mari com doçura, avec la douceur, amabilidade. avec amabilité. Não é na tua força, Ce n'est pas dans ta force, é nas armas que ele te deu. c'est dans les armes qu'il lui t'a Não données. fica rindo aí, homem, que tem pra você também. Ah, les hommes ils rigolent, mais il y a aussi pour toi. Um homem que lava a mulher com a palavra, Un homme qui lave la femme avec la que não parole, desiste da sua esposa, qui n'abandonne pas son épouse, que é como um Boaz, qui est comme un Boaz, que vê nela o que Deus vê. qui voit en elle ce que Investe. Dieu y voit, qui va investir. Eu gosto de dizer J'aime dire que a mulher que eu sou que la femme que je suis aujourd'hui diz muito sobre o marido que eu tenho. parle davantage de l'époux que j'ai. Invista na tua esposa. Investis dans ton épouse. Pais, Des parents, cuidem dos teus filhos. prenez soin de vos enfants. É um novo modelo C'est un nouveau modèle de servos adoradores. des serviteurs, des adorateurs. Em Obed-edom, Et Obed-Edom, rumo à cidade de Davi. rumo à la ville de David. Um lugar de alinhamento, Un lieu, un droit de d'alignement, fazer perguntas, de poser les questions, de perguntar o que a partir de agora. de demander qu'est-ce que, à partir de Como a maintenant, partir de agora. comment à partir de maintenant, Em obediência, en obéissance, sacrifícios. en sacrifice, Sacrifícios que te santificam, des sacrifices qui vont te que te sanctifier, fazem mais parecidos com Jesus. qui te font plus semblable à Jésus. A palavra diz, o apóstolo Paulo diz, La parole nous dit, l'apôtre Paul nous que dit nós somos convidados que nous sommes des invités a participar à da participer glória de Jesus, mas também do seu sofrimento. de la gloire de Jésus, mais aussi de ses Existem souffrances. preços a serem pagos nessa nação, Il y a des prix à être payés dans cette nation, na tua realidade. dans ta réalité. Como o pastor falou, como estrangeiros. Comme le pasteur nous a dit, comme des Existe uma étrangers. missão que o Senhor confiou, já ele não vai confiar, ele já confiou. Il y a une mission que l'Éternel nous a confiée. Il ne va pas confier, il nous a déjà Você está confiée. pedindo um propósito. Toi es en train de demander un E o but. Senhor falou, olha o que eu fiz até Et aqui. l'Éternel te dit, regarde ce que j'ai fait jusqu'à présent. Eu já te dei J'ai déjà donné uma família, une famille, filhos, des enfants, marido, esposa. un mari, une épouse. Você que é filho, pais. Toi qui vous êtes des enfants, des parents. Um lugar que você pertence. Un lieu où tu appartiens. Encontre propósito nessa missão já confiada. Trouve un but dans cette mission qui était déjà confiée. Na França, Soit en France, Inglaterra, en Portugal. Angleterre, Tem Portugal. tanta coisa linda que o Senhor quer fazer. Il y a tellement de belles choses que l'Éternel E eu vou veut te faire. dizer algo. Et je vais te dire quelque chose. Se Davi ficasse na casa de Obed-edom, num quartinho choramingando, Si David restait dans la maison d'Obed-Edom, dans une petite ele chambre en train não de daria o pleurnicher, próximo passo. il n'allait pas comprendre les prochains pas. O problema é que quando nós falamos da Europa, Le souci, c'est que lorsque nous parlons nós Europe, somos rápidos em lembrar das obras dos avivalistas. nous sommes vite de nous rappeler des œuvres des revivalistes. Mas existem novas obras a serem escritas. Mais il y a de nouvelles œuvres à être accomplies. Aquilo que vale muito custa muito. Ce qui vaut davantage, ça coûte Mas nós não davantage. queremos pagar o preço. Mais nous ne voulons pas payer le prix. Nós não queremos perguntar, e agora, Senhor? Nous ne voulons pas demander, et Eu maintenant, estou Seigneur, indignado. Eu estou indignado. je suis contrarié. Essa é a verdade do meu coração. Ceci, c'est la vérité de mon cœur. Desculpa aí. Excuse-moi, Errei. j'ai fait faux. Me dirige. Directionne-moi. Como que eu faço para carregar essa arca agora? Comment je fais pour porter cette arche maintenant? Eu não preciso Je n'ai pas de besoin adereços. de choses. Eu preciso de um coração. J'ai besoin d'un cœur. A simplicidade não está na roupa que você veste. La Tem simplicité ne se trouve pas dans les habits que tu portes. Tem muita gente simples, arrogante. Il y a beaucoup de personnes qui sont simples et sont E muito arrogantes. rico, humilde. Il y a beaucoup de gens qui sont riches mais ils sont humbles. A simplicidade está aqui. La simplicité est au cœur. E se Davi ficasse choramingando ali num quartinho, Et si David restait là en train de pleurnicher dans la casa de petite Obed-Edom. chambre dans la maison d'Obed-Edom, não teria il n'y aurait pas o como, le comment, o quando, le quand, com quem, avec qui, o não desista, ou non abandonne o pas. olhe para mim. Ne regarde-moi.
E eu quero liberar uma palavra sobre você. Et j'aimerais libérer une parole Outra sur palavra toi. sobre você. Une autre parole. Você que é estrangeiro. Toi qui es étranger. Eu estava em Southampton J'étais à Southampton no começo do ano. au début de l'année. Essa é a cidade. Cette ville. Nós temos uma pequena igreja ali também. Nous avons une petite église là-bas aussi. Foi a cidade que saiu o Titanic. C'est la ville où est parti le Titanic. E o estrangeiro vive isso. Et l'étranger, il vit ceci. Ele pega aquela embarcação Il prend cette embarcation e às vezes ela afunda. et des fois, Ele sente elle affonde. saudade. Ça le manque. E o Senhor falou para mim, lembra de Dorcas, filha. Et l'Éternel m'a dit, rappelle-toi de Dorcas, ma fille. Dorcas estava numa cidade portuária chamada Jope, Dorcas se trouvait dans une ville portuaire qui onde s'appelait tinham Job, muitas viúvas où il y avait beaucoup de veuves e órfãos. et des orphelins. Por quê? Pourquoi? Porque os homens saíam em alto mar e não voltavam mais. Parce que les hommes, ils allaient à la mer, ils ne retournaient plus. E às vezes emigrar é isso. Et des fois, immigrer, c'est cela. É você dar tchau C'est quand tu dis au revoir. para aquilo que talvez você nunca mais veja. Pour ceci que peut-être tu ne verras Ou plus para aquilo que jamais. você vê de vez em quando. Ou pour ça que tu vois depuis de temps Mas se en você temps. ficar choramingando, Mais si toi, tu restes là en train de você não vai pleurnicher, entender a obra mais poderosa e linda do tu ne Senhor que é vas na tua pas vida. comprendre l'œuvre la plus puissante de Porque a l'Éternel palavra sur ta diz que em vie. Jope, Parce que la parole nous dit qu'en uma Job, mulher chamada Dorcas, il y a une femme qui s'appelait Dorcas, simples costureira, simple couturière. abençoava as viúvas com vestidos. Elle bénissait les veufs avec des robes. Mas Dorcas morreu. Mais Dorcas est E as décédée. viúvas choravam. Et les veufs, E ils Pedro foi pleuraient. chamado. Et Pierre était E ele appelé. chegou na casa. Il est arrivé à la maison. E a palavra diz que o Senhor ressuscitou Dorcas. Et la parole nous dit que E l'Éternel o a Senhor ramené falou Dorcas assim à pra la mim, vie. Et l'Éternel, il m'a dit A comme Europa ça. está prestes. L'Europe, elle est prête. A Europa está prestes L'Europe, elle est prochaine. Prête. a viver À vivre uma ressurreição. la résurrection. Mas tem muita gente chorando pelos vestidos na sala ainda. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de pleurer encore pour les robes quando qui se trouvent Dorcas dans les se séjours. levanta, Et lorsque Dorcas se Uma lève, cidade inteira une ville entière, se converte. elle va se E o convertir. Senhor está falando, é muito lindo tudo que você pode Et fazer. l'Éternel, il dit, c'est beau ce que Mas tu peux existe faire. algo que eu quero fazer dentro de você. Mais il y a quelque chose que j'aimerais faire à Eu l'intérieur quero de toi. ressuscitar Je veux ressusciter a mulher que eu chamei, la femme que j'ai o homem appelée, que eu chamei, l'homme que j'ai appelé, te dando propósito nesta nação, avec le but dans cette te nation, levantando para proclamar te levant vida. pour proclamer la vie. E essa é a obra mais linda. Et ceci, c'est l'œuvre la Que a plus grande, plus Inglaterra, belle, que que a l'Angleterre, França, que la que France, Portugal, que Portugal, e que Suíça et que verá la Suisse famílias vont voir curadas, des familles qui seront restauradas, guéries, restaurées, que ressuscitaram, et que ressuscitées, fizeram coisas lindas. qui ont fait de belles choses. Legal. Mas existe algo mais poderoso Mais il y a ainda. quelque chose de plus puissant. Ressurreição. La résurrection. Palavras antes esquecidas. Des mots qui avant été E agora oubliés. ressuscitadas. Em Obed-Edom. Et Obed-Edom, Existe direção. il y a la direction. Existe seja forte e corajosa. Il existe, sois forte et Não te courageuse. mandei eu. J'ai moi qui t'ai envoyé. A terra é boa, Josué. La terre, elle est bonne, Tem Joseph. gigante sim. Il y a des géants, oui. Mas a terra é Mais boa. la terre, elle est bonne. Vai e possui essa terra. Vas-y, prends une possession Vai de e cette pensa terre. nesse trabalho, nesse banco, nessa escola. Vas-y Vai dans ser cette pensa travail, nesse dans cette hospital. école. Vai Va ser dans cet pensa como hôpital. mãe, como esposa, como pastor, Va comme pastora. épouse, comme pasteur, Ministra. ministre. Profetizando vida. Prophétise la vie Através de um evangelho puro e simples. à travers un évangile qui est De plus famílias que simple. se amam. Des familles qui De pessoas s'aiment. que se perdoam. Des personnes qui se pardonnent. De pessoas que se ajudam. Des personnes qui Que não se s'aident. competem. Qui ne vont pas se commettre. Ah, participe Participer daquilo que o Senhor quer fazer aqui. de ce que l'Éternel il veut faire. Eu quero te dizer algo. J'aimerais vous dire quelque chose. Os métodos dos filisteus irão cair. Les méthodes dos filisteus vão cair. Les méthodes des Philistins vont tomber. As boas intenções precisam morrer. Les bonnes intentions doivent E a mourir. bênção na casa de Obed-Edom hoje Et la bénédiction dans la maison d'Obed-Edom vai aujourd'hui te instruir. il va t'instruire. Diante daquilo que você não sabe mais o que fazer. Devant ceux que tu ne sais plus quoi faire. Você tentou. Toi, tu as essayé. Teve boa intenção, Deus viu. Tu as eu la bonne intention, Foi Dieu il de a vu. verdade.
C'était la liberté. Mas está te cansando. Mais c'était en train de te E fatiguer. o Senhor está falando, vai ali naquele riacho. Et l'Éternel est en train de dire, va Pega dans as cette três fleuve. pedrinhas Prends ces lindas. petits cailloux Volta a beaux. servir o teu esposo. Retourne à servir Volta ton a pôr a époux. mesa. Retourne à mettre Volta a la beijar tua table. esposa. Retourne embrasser Volta a ta abraçar femme. teus filhos. Retourne Volta a embrasser honrar tes o teu enfants. pastor. Honorer ton Volta a pasteur. ser educado no trânsito. Volta a cumprimentar as pessoas na rua. Complimente Volta les a gens dans colocar la um sorriso rue. no teu rosto. Mette le Porque sorriso esse sur ton evangelho visage. precisa ser pregado nesses dias. Parce que cet E essa é a évangile maior doit être plataforma prêché dans que ces jours. precisamos levantar. Alléluia. O teu culto vai começar quando essa conferência terminar. Ton culte va commencer lorsque cette conférence va Existem situações finir. que Deus vai falar, você vai resolver, senão você não vai seguir. Il y a des situations que Dieu va te dire, tu vas résoudre, sinon tu Já n'arriveras pas à estive suivre. em conferências de mais de 10 mil mulheres. J'étais dans des conférences de plus de 10 000 E ser a femmes. próxima a ministrar. Et j'étais la E prochaine o à Senhor fala ministrer. comigo sentada, liga pro teu marido. Et l'Éternel parlait à moi, j'étais assise, pede appelle perdão ton pra mari, ele. demande-lui pardon. Você não está submissa o suficiente. Tu n'es pas soumise o Você não está suffisante. vendo os esforços. Tu n'es pas les Você não reconhece. Tu não Ai, reconnaît mas eu pas. sou a pastora da preletora, eu sou gente. Ah, je suis la pasteur, je suis la Eu pasteur, sou vaso de barro. je suis un Todos vase. nós, existe um convite. Pour nous tous, il y a une invitation. Próximo passo a ser dado. Un prochain pas à être suivi. Se Esther Si Esther se sentisse a última bolacha do pacote quando Se Mardoqueu sentir avisou bem ela que o povo biscuit. ia morrer, que lorsque Mardochai dit que le peuple allait o Senhor mourir, levantava outro. le Seigneur allait enlever Porque ele notre falou, femme. olha, é fato que isso vai acontecer, mas será que não foi para isso que o Senhor te chamou? Il a dit, est-ce que ça va se passer, mais est-ce que c'est pour ça que Dieu t'a appelé? Será que você vai se levantar Est-ce que toi, tu vas te como lever? eu estou levantando diante da minha nação? Comme moi, je me lève devant Diante ma das nation, minhas dificuldades? devant mes difficultés, Diante dos medos? devant les peurs, Dos gigantes? devant les géants, Das improbabilidades? devant les improbabilités, Dos nãos? de non. Será que você pode se levantar comigo e dizer: Est-ce que toi, tu peux te lever et dire, conta comigo, compte avec moi, como o Senhor? comme l'Éternel. Com quem, Senhor? Avec qui, Seigneur? De que forma, De Senhor? quelle manière, Seigneur? Me perdoa, Senhor. Pardonne-moi, Seigneur. Os bois não vão carregar mais a arca. Les bœufs, ils vont plus porter Eu vou l'arche. fazer conforme o Senhor falou. J'ai fait comme l'Éternel, il a dit. E nós vamos a cada 6 passos sacrificar. Et nous allons à chaque Porque 6 existe pas bênção em sacrifier. sacrificar. Parce qu'il y a la Existe bénédiction bênção à em se sacrifier. doar. Il y a la bénédiction aussi donnée. 3 meses. 3 mois, 3 anos. 3 ans. Existe um romper do Senhor Il y a un rempli de nesses l'Éternel dias. dans ces jours. O número 3 significa Le numéro 3 signifie plenitude, la plénitude, perfeição. la perfection. Não precisou de 7 meses. Il n'a pas eu besoin de 7 mois. Precisou de 3 meses na casa de Obed-edom. 3 mois dans la maison São 3 d'Obed-Edom. anos. Ce sont 3 ans Para o Senhor começar um novo tempo na vida de vocês. pour le Seigneur commencer un nouveau temps dans E votre vie. profeticamente, Et de manière prophétique, você está aqui toi qui es là. porque o Senhor está falando na tua vida também. Parce que l'Éternel, il parle dans votre vie aussi. Eu estou vivendo um novo tempo na Moi, je Inglaterra. suis en train de vivre un nouveau temps en Angleterre. Eu vou contar algo para você. Je vais conter quelque chose. Quando eu cheguei no hotel, Quand je suis arrivée à l'hôtel, tinha um ursinho de pelúcia na minha cesta. il y avait un petit doudou en peluche dans mon sac. Algo muito Um panier. inusitado. Quelque chose qui était Eu nunca inattendu. ganhei um ursinho, pastora. Je pense que j'ai jamais reçu un petit ours. E era uma vaquinha. Et c'était une vache. E o Senhor, ele usa formas lindas para falar conosco. Et l'Éternel il utilise de belles formes pour parler avec nous. E eu sei porque ele me trouxe aqui. Et je sais pourquoi il m'a conduit Porque ici. existe algo novo sendo gerado. Parce qu'il y a quelque chose de teu nouveau qui est en train coração. d'être généré dans ton E o cœur. diabo está tentando roubar. Et le diable, il veut O voler. plano do Senhor é que você chegue até a casa de Davi. Les plans de l'Éternel, c'est que tu arrives jusqu'à la maison de David. Gente, é muito interessante. Toda vez que eu estou ministrando C'est intéressant parce que algo, e eu sempre falo, Deus, chaque fois que je ministre, il y a quelque chose qui se passe. o Et je diabo dis Dieu. sabe. O diabo sabe. Le diable, il Ele sait. vê o movimento do céu. Il voit l'action du Existe ciel. algo sendo gerado dentro de Il y você. a quelque chose qui est en Um train d'être desejo de généré dans acertar, o ton Senhor cœur. sabe. Só que você não sabe como. Ton désir de faire ce qui est correct, Dieu il connaît, mais toi, tu ne sais pas comment faire. E esse ursinho era uma vaquinha. Et cette petite E nounou, quando eu c'était une engravidei da vache. minha filha, eu estava na Holanda. Quand j'étais en Hollande avec ma fille, Descobri a gravidez. ah, quand j'ai découvert la grossesse de E eu ma fille, ganhei uma vaquinha. et j'ai reçu une vache. E eu aussi. estou gerando algo novo.
Je suis en train d'engendrer quelque E o chose de Senhor está nouveau. falando, não é coincidência. Et le Seigneur il dit, c'est pas une Você está coïncidence. em um ambiente profético, L'Éternel a dit, tu es dans un lieu prophétique aonde où eu estou gerando algo novo. je suis en train de générer Está quelque chose de prestes a nouvel. nascer. Ça va naître. Davis estão nos quartos, David, ils sont dans la chambre. perguntando como. Ils se demandent comment. Eu tô com medo, J'ai peur. eu tô indignado. Je suis O contrariée. Senhor está falando, Davi, se você soubesse. Et Dieu il dit, ah David, si tu savais. Naamã, Ah Naaman, se você soubesse, é só mergulhar no rio. si tu savais, il suffit de plonger dans la rivière. É só obedecer. Il suffit O d'obéir. próximo passo. Les prochains pas. E o Senhor usou esse ursinho para me dizer exatamente isso. Et l'Éternel a utilisé ces doudous pour Estou me gerando passer cela. novo tempo. Toi, tu es en train de générer un nouveau temps. São 3 meses. Ce sont 3 mois. É só um tempo. C'est juste un temps. E o Senhor está falando para você Et l'Éternel est en train de vous dire que chegou hoje aqui em Obed-edom. qui est arrivé aujourd'hui à Obed-Edom. Tem bênção que é perder. Il y a des bénédictions à perdre. Tem bênção que é voltar. Il y a des bénédictions qui est Tem retourner. bênção que é esperar. Il y a des bénédictions qui c'est attendre. Existe um medo que é uma bênção que faz você voltar a perguntar. Il y a un peur que c'est une bénédiction qui fait en sorte que toi tu demandes à nouveau. E o tempo em Obed-edom está acabando. Il est temps, en Obed-Edom, il est en train d'écouler. E o Espírito Santo chegou aqui para te dizer. Et le Saint-Esprit, il est arrivé ici pour te dire, Abre os teus ouvidos que Ele vai falar com você. ouvre tes oreilles parce qu'il va parler avec toi. E você sabe como é que você vai sair daqui? Et tu sais comment tu vas sortir Desse d'ici? tempo? De ce temps. Nós somos acostumados a querer algo novo quando algo está muito ruim. On a l'habitude, nous sommes habitués de vouloir quelque chose de nouveau quand quelque chose ne va pas très bien. Mas o Senhor está falando assim. Mais le Seigneur, il nous dit, Eu vou deixar muito bom, je vais laisser que ce soit bon, mas eu quero deixar melhor. mais je veux que ça soit encore mieux. Confia. Faites confiance. Segue as minhas instruções. Suis mes instructions. Dê 6 passos. Donne 6 pas. E sacrifique um novilho gordo. Il sacrifie un nouveau. Isto é, não abra mão de fazer o que é certo. Ça veut dire, laisse pas faire ce qui est correct. Queria te convidar a ficar de pé. J'aimerais t'inviter à être debout. Um novo modelo Un nouveau modèle. de honra para ainda mais honra. D'honneur pour avoir encore plus d'honneur. De festa para festa ainda maior, eu profetizo De sobre fête pour você. une fête plus grande, je prophétise sur toi. Você vai sacrificar com alegria, Tu vas sacrifier avec la joie. porque você tem propósito. Parce que toi, tu as un but. E o Senhor está te chamando para responder. Et l'Éternel, il t'appelle pour répondre. Eu queria chamar a equipe de louvor para ministrar. J'aimerais appeler l'équipe de louange pour ministrer. Eu sinto exatamente isso, como se eu visse quartos. Je sens exactement comme cela, comme si je voyais des E chambres. homens e mulheres abrindo essa porta hoje. Des hommes et des femmes qui ouvrent cette porte Dizendo aujourd'hui. assim, En disant, o Senhor viu tudo. le Seigneur, il a tout vu. O Senhor viu tudo até aqui. Il a tout vu jusqu'au présent. O Senhor também viu meu coração. Le Seigneur, il a vu mon cœur. Me instrui para essa nova fase. Instruis-moi dans cette nouvelle Eu phase. quero viver aquilo que o Senhor tem Je para mim. veux vivre ce que l'Éternel il a pour Custe o que moi. custar, Coûte que ça coûte. porque vai custar. Parce que cela va coûter. E o Senhor, Ele só quer o teu sim. Et le Seigneur, il veut seulement ton O oui. Senhor, Ele só quer o meu sim. Il veut seulement mon oui. Se você sente que o Senhor está falando com você, Si tu sens que l'Éternel, il parle avec toi, atenda esse apelo hoje. attendez cet appel Se aujourd'hui. renda na presença do Senhor hoje. Rends-toi à la Se présence coloque de d'Éternel joelhos aonde aujourd'hui. você está. Mets-toi des genoux là où tu es. Faça alguma coisa, Faites quelque chose. mas não deixe essa oportunidade Mais ne passar. laissez pas cette opportunité Pergunte passer. para o Senhor como, Demandez l'Éternel comment, com quem. avec qui. Eu preciso do Senhor. J'ai besoin de Se o l'Éternel. Senhor não for comigo, não Si dá. l'Éternel il va pas avec moi, ça va pas. Existe um novo tempo para Il você, y a un nouveau temps pour como toi, existe para mim também. comme existe aussi pour moi. Pare de se ofender com as mortes de Uzás da sua vida. Arrête de t'offendre avec les De morts de pessoas Uzaz que o dans Senhor ta vie. retirou. Des personnes que l'Éternel a Dos tropeços enlevées. que você mesmo já deu. Des tribouches que tu as déjà Das données. tentativas fracassadas. Des essais pour aller O Senhor está chasser. aqui para te dizer, eu seguro na tua mão. L'Éternel est là, il te dit, Eu je te te tiens ajudo. par la main, il te dit, Eu je estou com t'aide. você. Je suis Você avec não vai toi. só. Tu ne vas pas seul. Eu vou te ajudar. Je vais t'aider. A história até aqui L'histoire jusque é là, um grande testemunho. c'est un grand témoignage. Só não desista agora. Mais n'abandonne pas maintenant. Pergunte como. Demande-lui comment.
Ele vai te instruir. Il va t'instruire. Ele vai te lembrar. Il va te rappeler. Quanta graça do Senhor sobre nós. Combien la grâce de l'Éternel sur nous. O louvor, ele vai ministrar uma canção. Le ministère de louange va ministrer un chant. A palavra diz que existiam o que? Levitas. La parole nous dit qu'il y a des Lévites, Adoradores diante da presença des de Deus. adorateurs devant la présence de Dieu. Talvez a primeira coisa que o Senhor está te pedindo Peut-être que la première chose que l'Éternel te demande, é que você adore. c'est que toi tu adores. É que você levante um altar de adoração diante dessa situação. C'est que tu élèves un autel Que d'adoration devant você cette siga rumo situation. a promessa do Senhor. Que tu suis la promesse de l'Éternel Adorando. en adorant, Engrandecendo o nome dEle. en exaltant son nom. O teu Espírito, Senhor, L'Esprit du Seigneur, doce e furioso. doux, Doce e furioso, o Senhor fala para mim. doux et furieux, l'Éternel il dit. Profundo, Profond, eterno. éternel. Existe uma adoração que está aí Il existe une adoration qui est là, dentro do teu coração que precisa sair. à l'intérieur de ton cœur qui doit sortir. Adore o Senhor. Adore l'Éternel. Levante Élève um altar de adoração a Deus diante da sua situação. un autel d'adoration à Dieu devant Diante ta dos medos e situation, das incertezas. devant les vicissitudes, les peurs. Para essa nova fase. Pour cette nouvelle phase, O Senhor não está te pedindo perfeição. l'Éternel ne te demande pas la O Senhor, Ele perfection. está te pedindo o teu coração. Il te demande ton cœur, Rendido, mesuré, disposto, disposé, disponible, obediente, obéissant, submisso. soumis. Pode louvar o Senhor.